Okay guys, it is our first material for learning basic of Excel for you all guys. For today, I'd like to introduce you about the interface of the Excel. So today, to make you easier to understand about Excel, I will use bilingual. The first thing that you have to know is about this one. Yang ini biasanya disebut tab. Nah, ini tab. Jadi kalau kalian mau ngeklik home atau insert, page layout, nah ini namanya tab. Sama seperti di Microsoft Word, it's called as tab atau menu tabs. Nah, below the tabs here there are a lot of tools that you can push, like insert, delete, and you can choose font. This one is called as ribbon. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya pita ya, meskipun kurang masuk akal, tapi ya it's called ribbon. Nah, misal di menu tab insert, di sini ribbonnya apa aja? Ada pivot table, recommended pivot table, and the other. And for tab view, what kind of ribbon? Nah, ini ada normal, page break view, and the other. Yang di dalamnya ini namanya adalah ribbon. Okay, and then I'd like to introduce you about row atau baris. Baris itu yang bagaimana? Baris itu yang horizontal seperti ini. Jadi ini adalah baris ketiga, ini adalah baris keenam gitu. Nah, and then the second one is about column. Or in Indonesia it's called column. Nah, kolom itu yang seperti apa? Column is like this one, vertical. Ini kolom A, kolom B, kolom C, and the other. The column, it is A until Z. And then after Z, there will be kolom AA, AB, AC, and etc. Oke guys, jadi itu tadi perbedaan antara baris dan kolom, or row and column. And then, I'd like to introduce you about cell. It's different with biology, it's different with science. Cell here refers to this one. Nah, kotak ini namanya cell. Nah, bagaimana penamaan cell? Cell it's arranged by adding column first and then row. Jadi kolomnya dulu, kemudian row. Di sini ini menunjukkan nama dari sel yang saya klik. Di sini B3. Terus kemudian ini saya klik di sini adalah G, ininya adalah 4. Jadi G4. Next, I'd like to introduce you about range. Range itu apa? Jadi misal saya ngeklik di sini sampai sini, range-nya adalah dimulai dari pojok ke pojok. Dari from the corner to the corner. Jadi mulai D3, oke, ini D3, and until J7. Ini. Jadi ini range-nya, kalau saya tanyakan range berapa ini? Jawabannya adalah range D3 sampai J7. Next it's about sheet, about layer atau page. Jadi di sini ada tulisannya sheet. Ini kalau di Microsoft Word itu seperti dengan page atau seperti dengan halaman. If you want to add sheet, just click this button, new sheet. Nah, for your information, this sheet it can be renamed using whatever you want, just like buku penjualan. And then for the sheet 2, misal buku, okay, I will say lembar penilaian. And then if I have to rename this one, it should lembar. If you find out that this cell it's just a little, you may just zoom out here, or zoom in. Just adjust this one. Okay. In the right corner, what I'd like to introduce to you all is about formula bar here. Formula bar. Okay. Formula bar ini untuk memasukkan rumus. Nah, rumus itu selalu diawali dengan sama dengan, akan saya jelaskan di next meeting. Just like sum, average. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di next meeting. Nah, ada dua hal yang akan saya tekankan di sini. For example, I'd like to
write this one A, B, C, D. Ada dua perbedaan ketika mengklik sel dengan satu kali klik atau dengan dua kali klik. Klik pertama, it's for activate the cell. Ini untuk mengaktifkan sel. Dan kalau klik dua kali, ini untuk mengubah data di dalam sel. Misal A, B, C, D. Nah, okay. You may pay attention this one. It's too long. It's too long. Sedangkan dari sini sampai ke sini cuma kebaca A sampai H. Yang sininya tidak kebaca. Nah, bagaimana biar bisa kebaca? You should adjust the column. Ini boleh ditarik ke sini. Okay, enough for introduction. I'd like to ask you to do some work. Please check the description link below. Please do it today and submit it today. Okay, enough. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.